And six words. Oh Lord Jesus, I love you. And 1, 2, 3, go. Give me L, give me shine, give me die, give me all inclusive Christ. Amen. And last but not the least, Team Godman. Yay! Pinakabot ang mic. Sige, what's up, kay Kan. 1, 2, 3, go! Hey. Amen. All together, long praise the Lord. Amen. So, ang atong game is called Hold Fast, Be Connected. So, meaning, maggamit tayo coins ani, okay? So, maghatag sa inyo og coins. So, as you can see na, tay, 5 ka-coordinator sa inyong atubangan. Kunya, kanya itong mga coordinators, nani sila yung 3 coins. Okay. So, kinsay mo, coin diri mo, demo diri Ang mga brothers. Ikaw na lang, Brad. Oh, si Brad Banban. Bansi, kamang doha. Ay, upat. Dali, Doy, Banban. And si brother. Okay, kamo, demo mo. Okay, tanawan ninyo ang demo ha, kay... Sige. So, kung mo ni si coordinator ha, kamo dira, mangita mo pair ninyo, kaya diba 10 man mo. So, may mo mong 5 pairs. Mangita sa mong pair by pair. Pair, find your pair. Okay. Find your pair. Mangita mo, ka-partner sa inyong grupo. Okay. And then, say buhaton, pag nanay partner, maghawid mo kamot like this. Okay, hawid kamot. Hawak kamay. Sige, hawak kamay. And then, kita mo rin yung pinky. Yan na ninyo yung pinky. Nakataas lang na siya. Like that. Okay. And then, pag moingon mi go, ang first pair sa tubangan, mukuha siya og coin gikan sa coordinator. So, kuhaon niya ang, di ba na, pila gani ka coins ang naa? Pila ka coins ang naa? Paminaw sa rin? Paminaw sa tatay, paminaw sa tatay. Di mo